सफ़ा माना जो डिटेल में बुक आहे उर्दू में आहे ऐं मां चाहियां थी त तव्हां जानका मेडिकल कॉलेज आहे यस यूनिवर्सिटी इन जे ॿाहिरां नेशनल बुक फाउंडेशन जो हिकिड़ो शॉप अथव उन में ही किताब तव्हांखे आराम सां मिली वेंदी ऐं हार्डली को 200 में मिली वेंदव ॾाढी सवली छो जो ही 50% ऑफ हूंदा मोस्टली 50-70% ऑफ आहे माना जेका जेकॾहिं 1000 जी बुक आहे तव्हांखे 500 में पइजी वेंदी जेकॾहिं 70 मैम जी डिस्काउंट में रखियल हूंदा डिस्काउंट आहे माना स्टूडेंट लाइ डिस्काउंट आहे हा वठो था वठो ज़रूर पे हर महीने कोशिश कयो कोई न कोई हिकिड़ो बुक वठो ही सर्विस इस्लाम जेका आहे न ई मुसलमाननि में उर्दू जो सवाल जी मुकमल तारीख़ जिंदे अव्वल दौम ऐं सोम टई जेके चराग मुसन्निफ़ जेको आहे जो चराग हसन हसरत आहे ही ज़रूर वठो हिन में तव्हांखे कंसाइज़ में माना जेको आहे शयूं मिलनि हिनखे असां हिनखे मां सोचियमि त उनजी मुंहिंजी नज़र में आई वॾी किताब वठी हुई त हिनखे मां तव्हांखे हिन में गज़ल बदर जहिड़े तरीक़े सां थियल आहे उनखे हिकिड़ो जाइज़ो करे वठूं था पर ही मां रिकमेंड कंदमि तव्हां बुक वठो ज़रूर ऐं डेली हिन जा भले 2 पेज में पढ़ो ज़रूर ऐं कोशिशि कयो त इन बुक स्टोर खे जेको नेशनल बुक फाउंडेशन जी तरफ़ां आहे इन में महीने में हिकिड़ो बुक वठो जेको तव्हां ख़तमु कयो वरी बुक वठो ईअं पंहिंजी लाइब्रेरी ठाहियो ईअं तव्हां पंहिंजो माना आउट ऑफ सिलेबस तव्हां शयूं पढ़णु शुरू कयो तव्हांजो ब्रॉड विजन ब्रॉड थी वियो हा न बाबा इहो तव्हांखे ज़हन में हुअणु चाहिए हा न हा इहो ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे पंहिंजी नंढी हिकिड़ी लाइब्रेरी ठही वेंदी अथव उन खां सवाइ ॾिसो न किताब पढ़ण सां जेका तव्हांजी अंदर जी अखि आहे उहो कीअं थी खुले तव्हां शइ खे कहिड़े तरीक़े सां ऑब्ज़र्व कयो था उहो तव्हां ॾिसंदो तव्हांखे मज़ो अची वेंदो ऐं जॾहिं तव्हांखे किताब जो चस्को पियो तव्हांजा जेके ॿिया सभु नशा आहिनि होटलुनि ते रहण जा दोस्तनि जा चांहियुनि जा ऐं स्मोकिंग जा टिकटॉकनि जा इहे पासे ते थी वेंदा माना तव्हां किताब इवन तव्हां अगरि सोशल मीडिया ते बि हूंदो तव्हां पढ़ण जी कंदव त अहिड़ी शइ मिले जेको मवाद मां पढ़ां माना पढ़ण जो जॾहिं चस्को तव्हांखे हूंदो मज़ो अची वञे नशो तव्हांखे माना बसि मज़ो कराए छॾींदो अच्छा हाणे हिन में बदर जे मॉडल खे कीअं डिफाइन कयो वियो आहे सभ खां पहिरीं त मुनाफ़िक़नि जे बारे में असां हिन में पढ़ूं था त मुनाफ़िक़ कीअं हुआ मुनाफ़िक़नि के बारे में मुसलमानों के मदीने चले आने के बाद भी कुरैश अपने हरकतों से बाज नहीं आए मुसलमान जॾहिं हिजरत कई हुई मदीने में बि कई सां के तकलीफ़ूं ॾिनियूं वयूं इस्लाम जे करे ठीकु आहे त नबी हक़ीक़त जेके मुसलमान सभु मदीने हिजरत कई उन खां पोइ बि कुरैश पंहिंजी हरकतुनि खां बाज़ न आया और मदीने के आसपास जो कबीले आबाद थे उन्हें मुसलमानों के खिलाफ उकसाते रहते थे अब मदीने के यहूदियों से भी उनका साजबाज था यहूदियों के अलावा मुनाफिकों का ग्रोह भी हमेशा फितने उठाता रहता था मुनाफिक क्या हुआ मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं जो जाहिर में तो मुसलमान हो गए थे लेकिन उनके दिलों में ईमान की रोशनी ना पहुंची थी अब्दुल्ला बिन अबी उन जो सरदार है वो मदीने के लोगों का बादशाह बनना चाहता था लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो उसके इरादे खाक में मिल गए अब्दुल्ला बिन अबी का दिल मुसलमानों की तरफ से साफ नहीं था इसलिए वो और उसके साथी आए दिन शरारतें करते रहते थे साजिशें करते रहते थे गर्ज मुसलमानों को मदीने में आने के बाद भी चैन ना मिला और कुरैश के हमले का खटका बराबर लगा हुआ था मुनाफिक मुसलमानों में मिलकर फूट डलवाने की कोशिश कर रहे थे यहूदियों से अहद पैमान तो हो गए लेकिन उनका भरोसा नहीं था इसलिए मुसलमान जाग कर रातें काटते और हमेशा चौकस रहते महाराज जी एक तरीके से ऑल द टाइम लोग तो भाई मुनाफिकत आने साजिशों को सट नहीं था जरूर कुछ करो ये जो कि बदर जो वाक्यों में सिलसिले बढ़ गया है बदर का कैसे हुआ अब तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों से लड़ने का हुक्म नहीं हुआ लेकिन मदीना पहुंचकर अल्लाह ताला का हुक्म आया कि जो तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो पहले छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रही थी पे 100-50 मुसलमानों के दस्ते मक्के की तरफ बढ़ते जहाँ कुरैश से उनका सामना होता तलवारें खिंच जाती थी इधर कुरैश की टुकड़ियाँ मदीने तक धावा कर जाती थी एक मर्तबा कुरैश का एक सरदार मक्के से चला और मदीने की चरागाह को लौट कर ले गया
ढूंढ कर ले गया। अच्छा, हिजरत के दूसरे साल बदर दूसरे साल बदर में जो मदीने से उस 80 मील के फासले पर वाक़ है, बदर जो मैदान हो वो 80 मील में आगे आए। अच्छा, 80 मील के फासले पर वाक़ है। कुरैश और मुसलमानों में बड़ा जबरदस्त मुआरका हुआ जिसने कुरैश का जोर तोड़ दिया। और बड़ी गाली है कि जंगी बदर में मुसलमान हुआ उहे हुआ थोड़ा 313 जो हार्ड थी वो लश्कर हुयो जंहिंखे न प्रॉपर घोड़ा हुया न प्रॉपर उठ हुआ, सॼे हुन पूरे में सिर्फ़ 2 घोड़ा हुया, ठीकु आहे। ऐं तलवारूं तक जेके हुयूं ज़ंगालूद हुयूं। ज़ंगालूद मीन्स त कमची न हुई। माना हो थियल हूंदा आहिनि। त उन जे बावजूदि जॾहिं बि उहा तलवार हुननि जे हथियारनि सां कंदा हुआ त उन्हनि जो टुकड़ा टुकड़ा थी वेंदा। माना इहा सम्झो ॾिसो अलाह साईं असांखे हिकिड़ो अखियुनि सां मौजज़ो उन दौर में उन्हनि खे ॾेखारियो त ईमान जी ताक़त तव्हांखे किथे खां किथे थी पहुचाए छॾे, भले तलवारूं ज़ंगालूद जो न हुजे, ठीकु आहे। माना सामान्य रसद जेको आहे न जे बराबरि उन्हनि खे। तो मक्के का एक सरदार अबू सुफियान शाम से तिजारत का सामान लेकर वापस आ रहा था कि मुसलमानों को खबर मिली तो उन्होंने उसे रोकना चाहा। अबू सुफियान ने मदद के लिए कासिद दौड़ाए और कुरैश ने सुनते ही मदीने का रुख किया। उनके साथ 1000 सिपाही थे जिनमें 100 सवारों का एक रसाला भी था। इधर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से 313 जानसारों को लेकर निकले और अबू सुफियान तो पहले ही बचकर निकल गया था। बदर के मैदान में दोनों लश्कर आमने सामने हुए। मदीने से रवाना होने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मशवरे के लिए जमा किया और हजरत अबू बकर
کہ وہ فولادی ضربوں کے ٹکڑے اڑا دیے. جہاں جنگ کی ستھراؤ کر دیا اور جنگ کے آغاز میں قریش کا ایک نامور سپاہی میدان میں آیا تو وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا. صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھی. ادھر سے حضرت زبیر بڑھے اور آنکھ میں اس طرح ٹاپ کر نیزہ مارا کہ آر پار ہو گیا. اس موقع میں حضرت حمزہ اور حضرت علی نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور یہ دونوں جان باز جدھر بڑھتے تھے قریش کا لشکر کائی کی طرح پھٹ جاتا تھا. اور لیکن سچ پوچھو تو بدر کا معرکہ مسلمانوں کی جنگی تدبیروں ان کی شجاعت سے سر نہیں ہوا بلکہ خدا کی تائید اور آنت نے انہیں سرخرو کیا. خدا کی تائید چھوڑو اللہ تعالیٰ اگنی اللہ تعالیٰ نبی خائن کے چاہے ہوتا تہاں بڑے مان ہنن سا مقابلوں کئے جکا اللہ تعالیٰ ظاہر اللہ تعالیٰ جن چھے حکم ڈنو تو ضرور ہمیں اللہ تعالیٰ جی طرفہ مدد شامل ہوئی. اچھا بدر میں جو لوگ قید ہوئے تھے انہیں مسلمانوں نے بڑے آرام سے رکھا کہ لوگ رسول کرو اللہ سائن یہاں پہ اصلا کے نبی سائن جے تعلیمات مطابق تعلیمات عمل کرے کہ جو کہ مسلمان ہا انہوں جو رسو اخلاق کڑو ہوئے جو جنگی انہوں کی دی انہوں نے آیا تو انہوں نے سامن اترو بہترین سلوک کئے جو انہوں نے گھر میں جنگوں کچھ اویلیبل ہوئے وہ انہوں نے پیش کیا ہو. ایون دین جن کے مفلس تھا غریب ہا انہوں نے اس طرح چاہے ہوئے تاکہ جن کے مطلب قید میں ہوا جن کی قیدی انہوں جائے ٹھیک ہے. تو انہوں نے چاہے ہوئے تو تہاں ڈہ مسلمانوں کی پڑھ لکھن سکھائے منا کیا انہوں نے سمجھو پڑھو وہ پینلٹی یہ سچی پینلٹی پینلٹی جو ہے ایکڑو سٹھو ایکڑو سزا جو بہترین مطلب پازیٹیو سزا اور اچھا جو کچھ گھر میں میسر تھا بڑے آرام سے مسلمانوں نے تو رکھا. بدر کے جو قیدی تھے قید ہو کر آئے تھے گھر میں جو کچھ میسر تھا دونوں وقت ان کے سامنے رکھ دیتے تھے. آپ کھجور اور آپ کھجوریں کھا کر گزارا کرتے تھے. آخر ان قیدیوں کے رشتے دار فدیہ کر کے انہیں چھڑا دیتے. قیدیوں میں سے جو لوگ مفلس تھے انہیں حکم ہوا کہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. مانا جے کی کیا ہوا جے کی کرے سمجھ لیا تو انہوں نے مائنڈ ہوئے پیسہ نہیں کرے قیدیوں نے بولے ہوئے قیدی وہ نہیں کرے انہیں کہا پٹھی بھی نہ ہوا آئیں بڑی جے کی غریب مفلس تھا ان کی جو چوئے میں تاں ڈہ مان کے لکھن پڑھ سکھا دیں تو تاں کیسا آزاد ہے کیوں مانا ہکڑو اساں کے انہاں چھاجو مثال تو کرے کئی کئی شے جو مثال تو کرے مانا کئی کئی شے اساں ماں سکھوں تھا جنگ بدر کے واقعے میں 4 شے کرو کام پہ پڑھ رہے مطلب ہلو صحیح آپ نے کہ سامنے چلا سے تبھی جہاں سزا ہے وہ پازیٹیو سزا انہیں جی پازیٹیو جو ہے پہلے بھی جگہ ہے جو انہیں رکھی تھی میں نے ڈنڈ رکھے تو انہیں وہ پازیٹیو کروانے ٹھیک ہے. نمبر 2 چھا میرے مسئلہ تمہارا ہے میں یہ سب پر کو بھی اللہ تعالی سے جہاد کا پروجے من اللہ بدل جن من ایکری بھی جن تھی نے کہا کہ اللہ تے ایک نبی انہاں سامنے کو جو کافر سارے سامنے تو من اللہ ساتھ من اپنی منزل قائم ہو جائے یہ یقین رکھنا ہوتے فیتھ یقین ایمان یقین محبت عمل پیغام محبت فاتح عالم اور نا جہاد زندگی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں منا یقین ہوتے محکم عمل پیغام مسلسل تا عمل کرے رہے منا لوگ ساتھ تربیت سا آیا بڑی ہجرت کیا ان کا بعد میں بھی بیٹھن تھی کہ جی کن تھا تہین لائے شاعر چھے وہی تے یقین محکم یقین تا کہ اللہ دے ہو جائے محکم مجھے مضبوط ہو جائے استقامت ہو جائے عمل پیغام مسلسل تا عمل کرنا رہو من سٹاپ نہ تھے کہ اتنا حالات خراب کر تاکہ پڑھتے نہ رہو یا من بیو سبق کسان کیوں مطلب محبت فاتح عالم نبی سائن کی محبت فاتح عالم سے دنیا کے انہوں چاہتے فتح کریں یہ کہیں مثال ون جب وہ ایک مشہور جو ہے تبھی وہ آیا اس نے دیکھا فتح کر دیا مانا نبی سائن جو وہی شے بھی سو ہی جو انقلاب سے دنیا میں برباد ہو نبی سائن کے حسن اخلاق تھے کرے ٹھیک ہے تمام گھنوں ہکڑو پیک تے جڑی تھی کہ ونے کرے انہوں نے جنگ جو حکم اللہ تعالی طرفاں ملے تو نبی ہاں تا جنگ کئی انہوں سا چھو جو یہ مڑندا ہی ٹھیک ہے ان کے جواب ॾियणो अहिड़ो जो जवाब वरितो हो पुठे पे खड़ी पिया वञे त इन में असांखे इस्तक़ामत जो ऐं उन खां सवाइ
मीन में इहो आहे त माना जीअं तव्हां ॿुधायो त उन्हनि जी तलवार जंगजी वई हुयूं त अलाह उन्हनि जी हिफ़ाज़त पाण करे थो ऐं उन खां अलावा त इंसानु जेको हिन ॿुधायो त माण्हू जिहाद करे ऐं माना हक़ सचे जिहाद में अलाह ताला हुन सां गॾु आहे अल्लाह जे नाले ते जिहाद फी सबीलिल्लाह जहिड़े क़िस्म जो जिहाद आहे चाहे उहो तव्हांजो माली आहे चाहे जानी आहे चाहे सेफ यानी तलवार सां आहे चाहे उहो जो कहिड़ो बि पर तव्हां फी सबीलिल्लाह खे अल्लाह जे नाले जो कयो था त तव्हांखे छा थींदो अल्लाह जी मदद तव्हां सां गॾु हूंदी में मसला की ना यो द्वारा रहे थी त समझा असां सां कोई दुश्मनी तो करे तो उनखे अहिड़ी सज़ा ॾिजे जो उनमें उन जो बि फ़ाइदो थिए ऐं असांजो बि पॉज़िटिव सज़ा जेको असां सां तकलीफ़ मिली अगरि उहो ओवरऑल जंगी जो मैदान ज़िंदगी में जंगी जो ई मैदान आहे सम्झो इन में बस असां जेके असां सॼे रस्ते में त खोड़ सारा दुश्मन ईंदा आहे तॾहिं जे कौल मुताबिक़ तॾहिं सही फरमायो त इहो मुमकिन ई न आहे तव्हां हक़ ते हुजे तव्हांजो दुश्मन न हुजे माना तव्हांजो दुश्मन ऑलरेडी हक़ वारे माण्हू लाइ तव्हां माना दुश्मन हूंदा ई हूंदा पर उहो इख़्लाक़ आहे जेको दिलनि खे माना इख़्लाक़ उहा शइ आहे जेका दुश्मन में दिलनि खे उनजी ज़बाननि खे तव्हांजे हक़ में फेरे थी बेशक नबी साईं जे लाइ दुश्मन तक छा चवंदा हुआ त ईमानदार आहे सचार आहे हे ग़लति न कबो हा न दुश्मन गवाही माना कामयाबी उहा तव्हांजी आहे तव्हांजो दुश्मन बि तव्हांजी ख़ूबियुनि जो एतिराफ़ कंदो बरमला करे हा न इहा शइ मेन आहे उन खां पोइ ॿियो यस यस इहा शइ त असां छा कयो यकीन रखूं बस मेन ॻाल्हि आहे असांखे ऐं जे दुश्मननि खे सज़ा बि ॾियूं त माना उन्हनि खे बि को नुक़सानु न पहुचे ऐं असांखे बि फ़ाइदो पए त इहा ई पॉज़िटिव सज़ा मुस्लमान खे पढ़णु लिखणु सेखारियो हाणे असां ॾिसूं या मसइले जे करे कोई बि असां सम्झूं था अगरि कोई असांजो दुश्मन आहे या ओवरऑल में उनखे सज़ा अहिड़े तरीक़े जी हाणे ॾिजे वञे बाबा हाणे तव्हां हीअ कयो आहे हाणे हीअ तव्हांखे सज़ा इहा आहे त तव्हां असांजे मुस्लमान मुल्कनि में कयो हाणे असां अगरि सपोज़ इन शइ कनेक्ट कयूं छा सां उन दौर खे त वक़्तु जेको जे स्ट्रेटजी नबी साईं जी हुई उहा त हुई आहे असां जेका शइ सोचूं था इनखे त हीअ जेको ग़ज़ा में थी रहियो आहे इन में अगरि असां उन्हनि खे चऊं त बाबा हीअ शयूं तव्हां बिल्कुलु भॼकड़ी कई आहे ओवरऑल ऐं हेॾो सारो ज़ुल्म सतम कयो आहे जेकॾहिं असां सभु मुस्लमान गॾिजी तव्हांखे तव्हांजो नाम नफ़ो बंदि कयूं तव्हांजा हर क़िस्म जे तव्हांखे जेकी असांजे तरफ़ां मिलनि थियूं फ़ाइदा उहे बंदि कयूं त तव्हांजो छा हाल थींदो हा न सपोज़ इहो तेल आहे तेल बंदि करे छॾियो अरब मुमालिक जेकॾहिं मिली करे सिर्फ़ु तेल बंदि करे सोचो उनजी इकोनॉमी ठप थी वेंदी हा न उनजी नज़रूं ई न थिए न तेल पाणी इन्हनि ते ज़रूरी तेल ते थी वियो हाणे जेका पाणीअ ते जिते जिते पाणी आहे तव्हांखे सभु मुल्कनि ते नज़र आहे जेके असांजो पाकिस्तान गेट वे आहे मेन एशिया जे लाइ असां त हुननि जी नज़र में आहियूं डायरेक्ट असां हुनजी नज़र में था सम्झी छॾियूं त असां अगरि हुननि खे इहो थ्रेड जस्ट इहो ॾियूं त भई हीअ शइ तव्हां कई आहे हाणे हुनजे असांखे कंपनसेट ॾियो मुस्लमान मुल्कनि खां हीअ शइ हटाए छॾियो हीअ जेके आहिनि तव्हांखे मतिलबु हिकिड़ी स्ट्रेटजी हूंदी आहे त भई तव्हां स्ट्रेटजी अहिड़ी असां अपनायूं त असांखे हुनजो फ़ाइदो मिले असां मुस्लमान जो नुक़सान त मतिलबु आहे ई कोन्हे मुस्लमान जे जेका जान आहे उनजो त आहे ई कोन्हे हिकिड़े इंसान जो क़तल सॼी इंसानियत जो क़तल आहे हुते त इलाही घणा क़तल थिया आहिनि 7,000 जी तादाद में माण्हू रोज़ मरनि था हा न जंहिंजो को आहे ई कोन्हे हुननि खां सिर्फ़ु जस्ट होलो कास्ट जो नालो खणो त हुननि तन मन खे ॿाहिरि निकिरी वञो जो ज़िंदगी ॿुधियो हुयो त ख़बर त छा चयो हिटलर छा चयो त जेकॾहिं मां जेके कुझु बचाया हिन जे करे बचाया त जीअं तव्हांखे ख़बर पई त हीअ कहिड़े जो हुयो माना पोइ ॾिसो माना केॾो ज़्यादा हुन इहा शइ सम्झाइण जी कोशिशि कई भले उहो ज़ालिम हो पर हुन इहो कमु ॾिसो हाणे जस्ट नालो वरितो वेंदो होलो कास्ट जो कमु रखिजे उनखे सफ़ा ॿाहिरि लॻी वेंदी आहे माना हुनजी सम्झो हुननि खे या गैरत अची वेंदी आहे त हुन ते ज़रूरु थियो हाणे हिते असां मुस्लमाननि जी गैरत जो इहो इम्तिहान हा सो असां